Michael, I know you have a long list of questions, so we allow you to shoot one more. Thank you, Dato Seri. My question is actually, we understand that in order to improve the education system within our country, it takes a partnership from many parties and many stakeholders. My question really, Dato Seri, is how or will the government encourage private sector to invest in the education sector to create that highly skilled workforce we need to achieve Vision 2020? What are your views, Dato Seri? Thank you. Well, I do believe that the private sector, Michael, must work hand in hand with the government, to provide quality education. Of course, I think the key is quality education and affordability as well. So, in other words, you have the government schools. At the same time, you have the private schools, but the schools that are accessible and affordable is a category that I think we need to increase the number of such schools, because you have the schools, international schools, but they're rather expensive. But if you can have private schools that charge in between the government rate, which is basically free education, and then you have the international schools like the ISKL, the Alice Smith of this world, and then if you can have somewhere in between, let's say 1,000 ringgit a month, for example, that means for the middle class people, they can afford that, provided the school can provide quality education. So I'm urging the private sector to provide not only schools at that high level in terms of cost, but if you like, just like it's akin to providing medium cost houses. You don't just build bungalows, big bungalows, expensive bungalows, but provide houses that cost the medium prices of houses. So that translated into schools implemented, or rather established by the private sector, but charging rates that are more affordable for, say, the middle class communities in this country. Sebelum kita beralih ke Prajesh, ada satu soalan yang datangnya ni melalui Twitter, Mat Tiara Nur Hisham 1979. Persoalannya dia kata, perlukah NGO belia dana yang banyak untuk digerakkan supaya menjadi payung besar pada golongan belia hari ini? Perlukah dana begitu besar kepada NGO belia? Ya, kita ada beberapa. Satu, kita ada sumbangan kepada badan-badan belia seperti biasa. Tapi kita dah lancar program I am for you dengan dia punya style I am for you yang orang kata very catchy. Mungkin tak se-catchy Gangnam Style. Tapi dapat sambutan yang cukup hangat juga. Lagu I am for you sangat popular. Dan kita sedang menggerakkan struktur kita untuk menggalakkan semangat kesukarelawan di kalangan para pelia. Jadi saya amat tertarik kepada program ini sebab ianya merupakan satu yang amat sesuai dengan jiwa orang muda yang mempunyai tenaga dan ada di semua untuk memberi sumbangan kepada masyarakat kita. Kita ambil pula soalan dari Prajesh. Silakan Prajesh. Thank you. Dato Seri, my concern is with the global economic slowdown, our exports will suffer. How will you ensure that our domestic demand is strong enough to sustain high economic growth in the near future? That's why this budget has to be a budget that is mildly expansionary, but at the same time prudent. This is what we have done. And the budget must also contain incentives to promote foreign and domestic investment in this country. For example, we have a special facilitation fund to promote domestic investment, and
that works actually because, for example, if you are an investor, a domestic investor, you have a project, but the project is not quite viable because of the infrastructure cost. So the government can come in with an allocation to help you out in infrastructure costs, which will give you a rate of return that is more viable. So that is an example of how we can support the domestic economy, as well as for us to implement a lot of projects. For example, the MRT project, the huge infrastructure expenditure will certainly help the multiplier effect in the economy. Even private consumption as a result of BRIM, it actually stimulates the economy, because when people get the 500 ringgit, they actually spend. Where do they spend the money? They spend the money, they go to the shops in the local area, so retail trade goes up. They go to Pasar Tani, they buy foodstuff, so the farmer or the seller gets the money, and it stimulates the economy. So if you're able to increase public and private consumption, that will also help us to increase the level of economic activity in the country. At the same time, we have to look at also the banking sector to make sure there's enough liquidity in the system, and to also encourage the bond market. This is what we've done. If you study the budget, there are incentives to stimulate the bond market. And this is good, including agro-sukuk, so that the agriculture sector can also avail itself of for Islamic-based financing. Dato Seri, mungkin Dato Seri nak minum sebab saya akan baca ni dengan perlahan. Ini kita ada 5 minit lagi tinggal ya. Ini soalannya datang ni dari pada laman Facebook Ajib Go. Datangnya dari Zen Hui. Walaupun defisit telah diturunkan sebanyak 0.5%, tetapi kami lebih mengambil berat terhadap hutang negara. Apakah langkah kerajaan untuk menurunkan hutang negara dan mengapa bajet untuk kemajuan tahun depan begitu sedikit? Pertamanya untuk hutang negara, kita dah kata bahawa kita tak nak hutang negara kita menafasi 55% daripada GDP. Dan walaupun defisit kita menurun, tapi hutang negara kita berada di paras yang masih terkawal, tapi kalau ekonomi kita berkembang 5% katalah, kita yakin bahawa hutang negara kita tak akan melepasi 55% GDP. Jadi pokoknya untuk kita menentukan beban hutang keseluruhan kita itu dapat kita kurangkan, kita mesti menjamin ataupun berusaha untuk merangsangkan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita bertambah 5%, 6%, apatah lagi, maka persentage daripada ratusan dari segi GDP kita, hutang negara akan berkurang. Jadi itu langkah kita. Okay, saya rasa saya boleh ambil satu lagi soalan dari Twitter, Nuyul Huda. Apa yang patut dilakukan oleh fresh graduate, mana yang baru lulus universiti, untuk mendapatkan peluang bekerja di sektor kerajaan selain daripada mengambil ujian? Ya, kita terpaksa melihat pada kaliber pejabat-pejabat awam. Jadi kalau dalam sektor swasta pun ada terduga juga ada ujian. Itu kira ujian lisan juga lah, tapi ada bentuk ujian juga. Jadi dalam dunia sekarang ni kita jangan takut pada ujian. Yang soalnya kita mesti lengkapkan diri kita dengan ilmu, pengetahuan dan kompetensi yang tinggi, supaya apabila kita berdepan dengan bakal majikan kita, sama ada sektor swasta ataupun awam, mereka lihat pada kita, mereka yakin
dengan kita. Jadi mereka akan tawar kerja pada kita, pekerjaan pada kita. Itu pokok. Saya rasa soalan akhir ni biarlah saya tanya Dato Seri, apakah kepuasan seorang pemimpin ya, dapat berinteraksi terus dengan rakyat ya? Sebab saya tengok apabila reaksi Dato Seri menjawab soalan tu semacam seronok mendapat maklum balas yang terus daripada rakyat. Apakah sebenarnya perasaan Dato Seri apabila berhubung secara langsung dengan mereka, memberikan reaksi kepada bajet yang telah dibentang? Saya rasa amat seronok sebenarnya sebab saya dapat memanfaatkan teknologi baru yang disebut perkembangan social media ni. Dan kita dapat gunakan kaedah yang belum pernah kita cuba sebelum ini. Google Hangout ni bukan satu kaedah terbaru. Malam ni kita mencatat sejarah, belum pernah. Jadi pada saya ini cukup merasakan. Bukan saja saya dapat peluang untuk ditanya oleh 5 orang rakan kita ni, tapi melalui Facebook, Twitter dan juga siaran langsung sekarang ni. Dan mereka lihat ada rakyat Malaysia di luar negara, di London dan tempat-tempat lain sedang melihat dan sebagainya. Jadi dalam satu majlis seperti ini, berapa juta rakyat Malaysia dapat melihat dan dapat menonton, dapat mendengar apa mesej yang saya dapat sampaikan. Jadi mana ini kalau cara konvensional dulu, tak mungkin kita dapat tahap penyertaan rakyat secara langsung seperti mana kita dapat lakukan. Jadi suami ini satu langkah yang landmark, dan saya harap insyaAllah dapat kita teruskan lagi pada masa-masa yang akan datang. Ada 10 saat lagi tinggal Dato Seri. Ada satu permintaan kat sini, boleh tak suruh Dato Seri lambai kepada mereka yang sedang menonton? Boleh. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di satu masa lain mungkin Dato Seri. Ya, insyaAllah. Terima kasih.